Hello guys, so alis na tayo. Pumunta tayo ng marriage ng kasal. So guys, baba na kami. So alis na kami guys. Wala na yung ate ko. So bumaba na guys sa ate ko. Oh my god, kita niyo yun guys. Walang tao sa baba guys. So punta tayo kay mami ko guys. Ames. So, ito yung slime ko, guys. Kita niyo yung mami ko? Huh? Guys. So, guys, baba na kami. Mami! Tagal! So, guys, baba na. So, as you can see right now, alis na kami. So guys, hindi ko mabigat yung tablet ko kasi ang fat. So guys, nandito kami sa bahay. So alis na kami guys. Kakar kami guys. So, umalis na yung ate ko, guys. Wala na dyan sa baba. So, iwan ko yung slime ko, guys. Guys, sa baba. Tapos, alis na. Tapos yun, guys. Tapos, pababa. Tapos, i-show ko yung car ko. So, guys. So, dito yung tabit ko, guys. Tapos yung slime ko, guys. Kita niyo yung car namin, guys. Oh, dun, no? Dun. Nakikita, guys. Hindi nyo yun nakikita. Kasi lalabas na kami. So, guys, tulog si Doggy. Pag may disturbahan. So, as you can see, alis na kami, guys. So, nag-ready na ako, guys. Tapos, alis na kami. Naligo na ako. Tapos, alis na. So guys, magpapalit na ako guys. Ito. Mamaya pa. Mamaya na. So guys, ayaw ni mami kasi ang tamad-tamad na. As you can see, alis na kami. Tingnan mo yung tamad na mami ko dyan. Yan guys, yung tamad na mami ko. Yan o. Yan yung mami ko. Okay guys. Punta ko kayo sa guys. Kita nyo guys. So guys. What's up today? What's up? So, as you can see, alis na kami. Sabi ni mami ko, alis na daw kami. So, alis na. Mami, alis na. So, guys, ito lang guys. Ready ko lang ito. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ano to? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Boy! Shit, boy! Oh boy! Ciao, bye! See you next time. We're gonna go now. Peace!